শিলারিগাঁও উত্তরবঙ্গের একটা অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন স্থান। তো এই শিলারিগাঁও এখন আর ততটা অফবিট নেই, এখন অনেক পর্যটকের ভিড়। তো শিলারিগাঁও কিভাবে আসা যায়, শিলারিগাঁও এখান থেকে ভিউ কেমন, বা শিলারিগাঁওয়ের বিশেষ কি, এইসব ব্যাপারে একটু দাদার কাছ থেকে আমি শুনে নেবো। শান্তনুদা, একটু শিলারিগাঁও সম্বন্ধে কিছু বলো। যেমনটা দেবারুণের কাছে শুনলাম যে শিলারিগাঁও একটা অফবিট জায়গা। শুধু অফবিট নয়, এটা একটা জনপ্রিয় জায়গা। মানে প্রকৃতির শান্তির খোঁজেও এখানে অনেকে আসতে পারেন, বা সিল্ক রুটে যেটা প্যাকেজ শুরু হয়, যারা ধরুন ট্রাভেল এজেন্সির মাধ্যমে আসছেন, তো সিল্ক রুটের প্রথম রাত্রিটা শিলারিগাঁও থেকে সাধারণত হয়। এখান থেকে বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া যায়, আডিটার, পদমচেন, জুলুক বা সিল্ক রুটের ওইদিকে। সেভাবেও প্যাকেজে কেউ শিলারিগাঁও আসতে পারেন। অথবা কেউ যদি শুধু মনে করেন যে শুধু শিলারিগাঁওটাকে এক্সপ্লোর করবেন, তাহলে এনজিপি থেকে বা শিলিগুড়ি থেকে আপনারা গাড়িতে শিলারিগাঁও পৌঁছে যেতে পারেন প্রাইভেট কারে করে। অথবা কেউ যদি মনে করেন না একটু বাজেট ট্রিপ করছেন, সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে শিলিগুড়ি বা এনজিপি থেকে, শিলিগুড়ি থেকেই সুবিধা হবে। শিলিগুড়ি থেকে আপনাদেরকে আসতে হবে প্রথমে কালিম্পং, তারপর কালিম্পং থেকে পেডং যাওয়ার বা আলগাড়া যাওয়ার যদি কোনো শেয়ার কার পাওয়া যায়, যদি মানে পাওয়া যাবে, শেয়ার কার যদি পাওয়া যায়, আমাদেরকে নামতে হবে শিলারি ফটক বলে একটা জায়গা। শিলারি ফটক থেকে কেউ যদি ধরুন ওই 3-4 কিলোমিটার যেটা বলছি, ওই হাইকিংটা যদি না করতে পারেন, খুব সোজা রাস্তা যদি না করতে পারেন, এখানে যে হোমস্টেগুলো রয়েছে আপার শিলারিগাঁওয়ে বা লোয়ার শিলারিগাঁওয়ে, সেখানে হোমস্টের মালিকদের যদি ফোন করা হয়, তারা কিন্তু গাড়ি পাঠিয়ে দেবে, ওখান থেকে পরিষ্কার সুন্দরভাবে আসতে পারেন। শিলারিগাঁও জায়গাটা জনপ্রিয় আরেকটি কারণে, সেটা হচ্ছে এখান থেকে আপনারা কাঞ্চনজঙ্ঘার ফুল রেঞ্জ দেখতে পাবেন। শুধু কাঞ্চনজঙ্ঘা নয়, কাঞ্চনজঙ্ঘা তো দেখা যাবেই, তার সাথে পুরো হিমালয়ান রেঞ্জটা এখানে 180 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আপনারা দেখতে পাবেন। আপনাদের হোমস্টে থেকেই সুন্দরভাবে লক্ষ্য করতে পারবেন। তাছাড়া হোমস্টে থেকে পায়ে হেঁটে একটু সামান্য দূরত্বে একটা ভিউ পয়েন্টও রয়েছে, রামিতে ভিউ পয়েন্ট, সেখানে গিয়েও দারুণ বিউটি দেখা যায়। আমরা শিলারিগাঁওয়ে যে হোমস্টেতে উঠেছি, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট হোমস্টে, একদম উপরে অবস্থিত, মাউন্টেন ভিউ হোমস্টে। তো এখানে দারুণ লোকেশনে এই হোমস্টেটা, একবার লোকেশনটা চারদিকটা দেখাও। একদম উপরে নিচে পুরো গ্রাম দেখা যাচ্ছে, এর উপরে আর কোনো হোমস্টে নেই, এবং একদম সুন্দর পরিপাটি করে সাজানো দারুণ একটা হোমস্টে। দেখলে বাইরে থেকেই আপনাকে পছন্দ হতে বাধ্য। এর উপরের যে রুমগুলো আছে, উপরের দিকে রুমগুলো হচ্ছে ডিলাক্স টাইপ রুম, ভিউ রুম, আর নিচে এই ডান দিকে এগুলো হচ্ছে কটেজ টাইপ রুম। কটেজ টাইপ রুমগুলো একটু অর্ডিনারি টাইপ, কিন্তু তাও ভালো রুম। আর উপরের গুলো হচ্ছে ডিলাক্স রুম। আর এই মাঝের মেন পোর্শন, যে মেন বিল্ডিংটা, বাঁ দিকে মেন বিল্ডিংটা, এইটা নিচে হচ্ছে ডাইনিং রুম। খুব সুন্দর সাজানো গোছানো, ফুল দিয়ে সাজানো। আর সামনে একটা বড় চাতাল অংশ, যে অংশটায় বসে আপনারা রোদ পোয়াতে পোয়াতে কাঞ্চনজঙ্ঘা সকালে দেখতে পারেন, সন্ধ্যাবেলায় আপনারা এখানে চেয়ার নিয়ে বসতে পারেন। খুব সুন্দর পরিপাটি করে সাজানো এই হোমস্টে। এর ডাইনিংটা আমরা একটু দেখি। শিলারিগাঁও মাউন্টেন ভিউ হোমস্টের যে রুমটি আমরা নিয়েছি একদম টপ ফ্লোরে, সেটার একটু রুম ট্যুর দেখাই। সুন্দর একটা ব্যালকনি, এখানে পরপর রুম, রুমের ভিতরটা দেখাচ্ছি। এটা একটা ডবল বেডেড রুম, মাঝে একটা বাথরুম দিয়ে পার্টিশন করা। এখানে একটা বেড, একটা টুল, একটা ডেস্ক কাম ড্রয়ার, ডাস্টবিন, এখানে একটা মিরর, এখানে ওয়াশরুম, গিজার, বেসিন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাথরুম। এই দিকে আরেকটা রুম, আরেকটা বেড, যথেষ্ট পর্যাপ্ত জায়গা, বেশ সাজানো গাছানো রুম। এইদিকে আরেকটা দরজাও আছে, যেটা দিয়েও আমরা ব্যালকনিতে যেতে পারি। এইদিকে খুললেও আবার একটা কমন ব্যালকনি। খুব সুন্দর সাজানো গোছানো, একদম পরিপাটি রুম। মাউন্টেন ভিউ রিসর্টের যে কটেজ টাইপ রুমগুলো আছে, যেগুলো নর্মাল রেঞ্জের মধ্যে, সেগুলোর ভিতরটা আমরা একটু দেখাই।
সেই রুম ট্যুর একটু দেখাই। কটেজ টাইপ রুম কেমন হয়, ভিতরটা কেমন। সামনে একটা ব্যালকনি, ভিতরে এখানেও দুটো বেড আছে, একটা ডবল বেড একটা সিঙ্গেল বেড, মানে 3 জন অনায়াসে থাকা যায় রুমগুলোর মধ্যে। প্লাগ পয়েন্ট, একটা টেবিল, এখানে একটা ওয়াশরুম, ওয়াশরুমের ভিতরটা দেখায়। ওয়াশরুম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বেসিন, গিজার, মিরর একটা আছে, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তবে এগুলো কটেজ টাইপ রুম, এর থেকে যেগুলো ডিলাক্স রুম যেগুলো উপরে আছে সেগুলো আর একটু ভালো কোয়ালিটির। তো মোটের উপর এটাও ফ্যামিলি রুমের জন্য ঠিকঠাক ভালো কোয়ালিটির রুম। আমরা শিলারিগাঁওতে যে হোমস্টেতে আছি, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট হোমস্টে, তো সেই হোমস্টের ओनर साथे আমরা একটু কথা বলে নেব। तो दादा आपका होमस्टे का नाम बताइए और यहाँ का लोकेशन बताइए। माई सेल्फ चिरिंग भुटिया है। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी एक्चुअली दिलीप तामंग जो है वो मेरा फादर इन लॉ है, तो वो इसका पूरा ये माउंटेन व्यू का ऑनर वो है, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं मेरा वाइफ का घर है ये, ठीक है। अच्छा। तो दिलीप तामंग जी इस सिल्क रूट में से सबसे पुराना जो होम स्टे वालों में से, मतलब वो लोग पहले शुरुआत किए थे। अच्छा। अभी तो बहुत सारा होम स्टे है सिलरी में, तो जिस टाइम पापा जी लोग शुरू किए थे बस 2-3 होम स्टे ही थे, ठीक है। तो ये सिल्लरी गांव है, ठीक है। और सिल्लरी गांव का ये सबसे ऊपर में, इसका लोकेशन सबसे ऊपर में, ये सबसे टॉप में यही होम स्टे है हम लोग का, माउंटेन भी होम स्टे। हाँ जी। और यहाँ से ऊपर भी कोई भी होम स्टे नहीं, यहाँ से ऊपर पूरा फॉरेस्ट है। तो इसका ये एडवांटेज रहता है कि आपको सबसे ऊपर होने का एडवांटेज ये है कि आपका सामने आगे कोई भी मतलब व्यू के लिए कोई भी चीज़ ऑब्स्टेकल्स नहीं है। यहाँ से आपको पूरा 180 डिग्री रेंज, पूरा कंचनजंगा का फुल रेंज यहाँ से मिलेगा। और ये होमस्टे में कितना रूम है? एक्चुअली हम लोगों का यहाँ पे 2 कैटेगरी का रूम मिलता है। एक है डिलक्स रूम, जहाँ पे आप लोग स्टे किए हैं। ये जो मेन बिल्डिंग है इसको डिलक्स रूम कैटेगरी में हम लोग डाले हैं। और एक है कॉटेज वाला, ठीक है। इसमें क्या है डिफरेंस, कुछ भी नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा प्रीमियमनेस है और इसमें ऑल टाइम गीजर रहता है, ठीक है। लेकिन आपका डाइनिंग सेम है। और ये कॉटेज वाला जो है उसमें थोड़ा सा मतलब एक स्टैंडर्ड लेवल का है, वहाँ भी ठीक है, अच्छा है। ऐसा है। और टैरिफ बताए, रूम रेट? टैरिफ हम लोग का ऐसा है, इसमें हम लोग का होम स्टे है, तो इसमें आपका ओनली स्टे नहीं होता है, इंक्लूडिंग फूड के साथ होता है। जैसे कि लॉजिंग एंड फूडिंग, माने लंच से स्टार्ट होता है हम लोग का पैकेज में, लंच, स्नैक्स, डिनर एंड ब्रेकफास्ट, ये 4 करके पर हेड लॉजिंग एंड फूडिंग आपको ये दिस डिलक्स में आपको पड़ता है 1500 पर हेड, ठीक है। और इसी तरह हाँ कॉटेज वाला जो है उसमें आपको लगेगा 1000 करके पर हेड। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। আর আমরা এখানে আজকে আছি, খুব ভালো হোমস্টে, ব্যবহার খুব ভালো, সার্ভিস খুবই ভালো, রুম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট হোমস্টে। আমার তো খুবই ভালো লেগেছে। আমরাও সাজেস্ট করব যে আপনারা এই হোমস্টেতে আসুন এবং একটা রাত কাটিয়ে যান, এই ভালো অভিজ্ঞতা নিয়ে যান। हाँ जी, यहाँ पे हम लोग का जैसे हम लोग का यहाँ पे सभी मिक्स रूम, मिक्स कैपेसिटी रूम मिलेगा, जैसे कि 3 बेडेड 4 बेडेड ऐसा रहता है। कभी कभी क्या होता है 4 जोन एक फैमिलीज रहता है, वो लोग के लिए भी 4 बेडेड रूम अवेलेबल रहता है कि वो लोग एक ही रूम में 4 जोन रह सकता है। उसी तरह 3 जोन वाला 3 बेडेड कैपेसिटी वाला रहता है। डबल बेड थोड़ा कम है, लेकिन क्योंकि इधर हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम ज़्यादातर होम ये फैमिली वाले ही आते हैं। फैमिली से कैसे करें बुक? हम लोग का आपका ये मेरा नंबर ले सकते हैं। हाँ, फोन नंबर আমি স্ক্রিনে শেয়ার করে দেব, 707662128 इसमें आप कभी भी बुक करने से हो जाएगा।
व्हाट्सएप के थ्रू सम अमाउंट, कुछ अमाउंट एडवांस करना होगा, एडवांस करना तब आपका पूरा रूम बुक होगा। फिर आके जब जाने से पहले, हम्म, बस मॉर्निंग में जाने से पहले फिर वो रिमेनिंग अमाउंट देके जा सकते हैं, ऐसा है। अच्छा, और हम लोग सिर्फ होम स्टे नहीं, हम लोग ये ऑल सिक्किम्स एंड नॉर्थ बंगाल भी हम लोग टूर भी कराते हैं, पैकेज। पैकेज भी कराते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, आपका तो पैकेज में भी आप लोग के लिए ऐसा जरूरत है तो कांटेक्ट कर सकते हैं पैकेज के लिए। ट्रैवल पैकेज का आपका क्या नाम है वो? माउंटेन भी टूर एंड ट्रैवल्स ही है। अच्छा, हाँ जी, माउंटेन टूर एंड ट्रैवल्स ही है। मतलब पहले से ही चलाते हैं हम लोग, लेकिन ये इसमें ये क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं है हम लोग, ये अच्छा, इसका वेबसाइट नहीं खोला है अच्छा, टूर एंड ट्रैवल्स का, लेकिन हम लोग पूरा tour- व्हाट्सएप से आप हाँ, लोग व्हाट्सएप थ्रू व्हाट्सएप भी हम लोग को चलता है। से- ऐसा होता है, जो एनजीबी टू एनजीबी का ऐसा बिजनेस चलता है। अच्छा, थैंक यू। ओके, very थैंक much. यू।